सुप्रभा यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आज दशहरा सब भाई भौणी ओडावासी सब आपण मानक समस्त दशहरा हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। मु पूर्व भिडियो कही आपण मानक दशहरा कौन पे हूँ अपा मोर गोटे ड्रेस पत्र पठाए से लिपि भी शाढ़ी पठे मो ड्रेस पत्र कौन पे पठाए सब वर्ष तार आज संपूर्ण भिडियोटी मुझे आपण मानक देखेबी कौन पे से पठाए मुझे कौन पे पठाए मुझे जाऊँगी देखेबी आपण मानक मुझे गाधुआ गाधी मोर भी सरीगला फ्रेश हो गला जीवी सेपटे हूँ गाड़ी टी सजा सजी कर गाड़ी हूँ आमर गोटे अच्छी गाड़ी हूँ पूजा के सब वर्ष अपा मो पठाए दशहरा को गाड़ी पूजा जो आमर हुए मत अपा सब वर्ष दशहरा को पठाई से गाड़ी पाई से मत पठाई से मुझे गाड़ी टी देखेबी आमर गाड़ी भी सजा सजी करके थोनी सेपटे कहीं वर्षा हो प्रबल वर्षा हो गाड़ी टी आगुरी देखे पारे आपन कि कहीं वर्षा होता मुझे देखे पारे जाऊँगी देखेबी आपण मानक गाड़ी टी आमर वर्षा तो जोर हो बाहर को जाइबनी मुझे बाहर थी भर घर भर थी देखेबी आपण मानक बाहर गाड़ी थुआई जाऊँगी देख ये हूँ आम गाड़ी पे आमर ड्रेस पत्र पठाए वर्षा तो जोर हो प्रबल वर्षा जो तो गाड़ी दिन में पूजा है मुझे जापारे राति नहीं आसिली गाड़ी पूजापी पुणी लिपि नहीं जी छाड़िया देखा देवी फाइनाल तो आम गाड़ी पूजा सारिक से पुतुरार मोर आसिली से बही सेपटे मुझे हूँ गाड़ी बाहर को आसिक आपण मानक भल से गाड़ी भिजुआल टी आपण मानक देखा कहीं मुझे देखे पारे दिन में भल कि गाड़ी सजाटा देखिए क्या वर्षा तो आपण मैंने जानीपारे दशहरा को वर्षा कौ टाइप हो देखते सांग मैंने लिपि आमर अपा पठे शाढ़ी पिंधि बर्तमान सज हो गलि कहीं आम दशहरा नहीं जीव आउटे बाहर घर कहीं वर्षा तो हो सब भिजुआल आपण मानक देखे हे कि नहीं कहीपर कहीं वर्षा हो कैमेरा भी देखे हेनी देखो टे बुले आना मोर तो से ड्रेस थुआ खाली पिंधि बाहर तार देख से आना ये शाढ़ीटा कम देखा देखिए एपड़ आस शाढ़ी बर्तमान केमी देखा लिपि अपा जो पठे कमेंट मध्यम आपण मैंने जनइबे कहीं आम दशहरा लगी गाड़ी पूजा आमर हुए सब वर्ष दशहरा को से अपा आमर पठाए ड्रेस पत्र आम दिजन मो ड्रेस तो ये थुआई आम मुझे पिंधिनी तार लिपि हूँ क्या लेडीज लोक मेकअप टे चाहिए सी भी मना कर शाढ़ी टी पिंधिकी जीवेनि बोली दशहरा बुलाया कहीं हूँ नुआ शाढ़ीटा वर्षा हो काले हूँ दाग फग लग कि कादुआ हम कौन हम से शाढ़ी टी पिंधिकी जीवाई भी मना कर कहते अन्य एक शाढ़ी पिंधिकी जी ना मु तो हूँ मो ड्रेस पिंधिकी जी कहीं ना आमर तो ये कादुआ जहाँ भी हेले सफा करा पड़े मत पड़ोनी से करेंगे आम बाहर आउे छाड़ी कहीं वर्षा हो देखिए वर्षा केमती हो वर्षा टे छाड़गला आम बाहर सेपटे भी पुओ झील सब हूँ बो आम रेडी कर वर्षा टे छाड़गला आम बाहर आम दशहरा बुलाप आसी पहुँचीगलु लिपि मो झी पुओ समस्त आसीगलु आम आसी जस्ट एने पहुँचलु ठाकुर पाखे पहुँच आम जीवु एने ठाकुर पाक तापर सेपटे टी बुलाबुली करूँ स्टल भी बुलाबुली कर भी देखी आम तो आसी ठाकुर पाखे पहुँची जाइए बुलाबुली कर झी कहला तार कौन खेलना किण बोली आम स्टल पाखे आसी पहुँची जाइए लिपि मु भाणीजी मो पुओ मो झील समस्त आम अच्छे ये एकाठी तार झील कहला गोटे खेलना किण बोली तार खेलना किणापी किणुचु तापर सी कहूँ मुझे बाबा मुझे गोटे हूँ खेलना किणी आम मुझे भात डाली छोट पिला जमी खेलती से भाया गोटे जिनस किणवे जिद्दी करा हाँ मुझे कथा हूँ से महालक्ष्मी देखते ये जो जिन देखा हाथ में यही जिनस से किणापी बहुत व्यस्त होता मुझे किणापी कहली छोट पिला सी कांदुची खेलने मुझे हाँ खेल ना मो झील पुओ तो हूँ मो कला मो जीवन
আর লিপি ବି ସେଠି କହନ୍ତି ହଁ ହେଉଛି ଝିଅ କାହୁଁଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା କିଣିଦିଅ ସେଇ ଲିପି ଧରିକି କରିଦେବେ। ତାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଲି କିନ୍ତୁ ସେ ମନା କଲା କହିଲେ ଏଇ ଛୋଟ ଜିନିଷଟି ନେବ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତାର ଦିଦି ଯାହା ଛୋଟ ପିଲା ଯାହା ବୁଝିଛି ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟି କିଣିବି। ତାପରେ ଫାଇନାଲି ସେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଦେଖାଉଛି ନାଲିର ଏଇ ଜିନିଷଟି ସେ ଫାଇନାଲି କିଣିକି ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ। ତାପରେ ହେଉଛି ଲିପିଙ୍କର ଜଣେ ଅପା ବଡ଼ ଅପା ତାଙ୍କ ଗାଁର ସେ ବାହିନ୍ତି ଆମରି ଗାଁ ପାଖାପାଖି। ସେଇଟା ଠାକୁରାଣୀ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ବୁଲିବା ଭିତରେ ସେ ଅପା ହେଉଛି ମୋତେ ଦେଖିନେଲେ। ତାପରେ ହେଉଛି ମୋତେ ଡାକି କଲେ ହେଉଛି ଲିପିଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଗଲେ କଥା ହେଲେ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ପିଲା ଯଦି ଦେଖା ହେଇଛି ତାଙ୍କ ମନ ଟିକେ ଖୁସି। ତାଙ୍କ ଗାଁର ତାଙ୍କର ଜଣେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପା ଠିଆ ହେଇଛି ପଛପଟେ ସିଏ ମୋତେ ଦେଖିକିନା ଆସିଲେ ମୋ ପାଖକୁ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି ଆଉ ଅପା ତ ମୋର ସେଠି ସେଭଳି ସେ ଅପା ଆସିଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଅପା ଆସିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଅପାଙ୍କର ଲିପିର କଥା ଏଇ ଅପା ମୋତେ ଦେଖିକି ସେଠି ଆସିଥିଲେ ମୋତେ ନେଇକିନା ତାଙ୍କ ଗାଁର ହେଉଛି ଇଏ ଅପା ଜଣରେ ଲିପିଙ୍କ ଗାଁର। ଆଉ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଦେଖା ହିଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ହସି ହେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ମୁଁ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛି ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖୁଛି ମାଆଙ୍କୁ। ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମାଆଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାଆ ମୋ ଠାରୁ ମାଆ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଣ୍ଡପ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। ତଥାପି ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆ ଜଗତଜନନୀ ମାଆ ଦଶଭୁଜା କେମିତି ବିରାଜମାନ ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ମଣ୍ଡପରେ। ବର୍ଷକରେ ଥରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଆନନ୍ଦର କଥା। ଏଠି ଆମ ଖୁସିର ସହିତ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ପୂଜା କରୁଛି। ଆମ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଏଠି ମୁଁ ଭୋଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ମାଆଙ୍କୁ ଭଲସେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମା ଦଶଭୁଜା ମା ଦୁର୍ଗା। ଦଶହରା ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ମୋ ପୁଅ ଆସି ସେ କପ୍ ପରିକା ସେ ସଜାସଜି କରୁଛି। ଆଉ ଏଇ ତ ଜିନିଷ ସବୁ ଝିଅର ଖେଳନା ହେଇଥିଲା। ତାର କପ୍ କ'ଣ 5-6ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲିପି ଆଣିକି ଆମର କପ୍ ମୋ ପୁଅ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ବୋଲି। ତାର ଏଇ ଜିନିଷ ବେଶୀ ତ ଜିନିଷ ଆମେ କିଣାକିଣି କରିନୁ। ବର୍ଷା ତ ହେଇକି ଜାଗା ପୁରା ନଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଅଧିକ ବି ବେଶୀ ବୁଲି ହେଲାନି କି କେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ବି ବୁଲି ହେଲାନି। ବେଶୀ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିବା ପୁଅ ତ ମୋର ସେଇଠି ସଜବାଜ କିଣିକିରି ଜିନିଷ ତ ଇଏ ହେଉଛି। ଆମର ଦଶହରା ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକି ମୋର ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଦଶହରା ଭିଡ଼ିଓଟି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ରେ।